کہ اس بندے نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا تھا. 4 بیٹے تھے، نہ تو چاروں بیٹوں کو تعلیم و تربیت دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، کچھ بھی تعلیم نہیں دیا. چاروں کے چاروں ان پڑھ ہیں، اور اس بندے نے خود کوئی نیکی نہیں کی تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دیگر نیک اعمال، صدقہ، زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں. جب اس بندے کے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے چاروں لڑکوں کو اپنے قریب بلایا. کیونکہ دیکھیے موت کا وقت ہی ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اس دہلیز پہ پہنچ کر کے بڑا افسوس کرتا ہے، مگر اس وقت افسوس کرنے سے کچھ ہونے جانے والا ہے نہیں. تو اپنے چاروں لڑکوں کو سامنے بلا کر کہا، دیکھو بیٹے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، نہ تو میں نے تم لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیا، نہ صحیح تربیت کر پایا، نہ میں نے خود نیک عمل کیا. اب میں مر رہا ہوں، اب مجھے موت آئے گی، لہذا میری آخری وصیت یہ ہے، اور تم لوگ میری آخری وصیت کو ضرور پوری کرو. تو چاروں لڑکوں نے کہا کہ ابا ضرور فرمائیے، وہ آخری وصیت کیا ہے؟ تو باپ نے کہا، بیٹا دیکھو، جب میں مر جاؤں اور مجھے قبر میں دفن کر چکوں تو کسی حافظ قرآن کو بلا کر کے میری قبر میں قرآن شریف پڑھوا دینا، میری قبر میں قرآن شریف پڑھوا دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے میری مغفرت فرمائے. حضرات گرامی، وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا. اب چاروں لڑکے آپس میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. 3 نے تو کہا کہ یار کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جو چلا گیا وہ چلا گیا، کیونکہ ان پڑھ تھے. لیکن چھوٹا لڑکا جو تھا اس نے کہا نہیں، میں اپنے ابو کی وصیت کو ضرور پوری کروں گا، اور میں تلاش کر کے لاؤں گا جہاں حافظ ملے گا. اور یہ وہ دور تھا جب آسانی سے حافظ نہیں ملتے تھے. میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، چھوٹا لڑکا نکل گیا گھر سے، کس کی تلاش میں؟ حافظ قرآن کی تلاش میں. مگر دیکھیے، جاہل رہنا بہت بڑی غلطی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر. یہ بندہ چلا گیا تلاش میں، بہت دور نکل گیا تو ایک آدمی نظر آیا جس کے سر پہ ٹوپی تھی، چہرے پہ داڑھی تھی، کرتا پاجامہ پہنا تھا. اس نے سوچا کہ یہ ضرور حافظ ہوگا. پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی جان یہاں کوئی حافظ صاحب ملے گا؟ تو اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ جنہوں نے اپنے علاقے کا نام بتایا تو بہت دور سے آیا تھا. کہا وہاں پر کوئی حافظ نہیں؟ کہا حافظ اگر وہاں پر رہتا تو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس نے کہا تو موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، چونکہ وہ بھی ایک نمبر کا جاہل تھا، وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا میں حافظ ہوں، مجھے لے چلو، میں پڑھ دوں گا، مجھے ہی جو کچھ دینا ہو دے دینا. اس نے کہا بہت کچھ دیں گے، چلیے. آپ لے آیا پکڑ کر کے. تو اس نے کہا کہاں پڑھنا ہے؟ کہا کہ یہاں نہیں، ابو کی قبر میں پڑھنا ہے. کہا چلو. وہاں چلا گیا، دیکھ رہا کوئی ہے ہی نہیں روکنے ٹوکنے والا. تو یہ جا کر کے پڑھ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، بس یہی کہہ رہا ہے. اور اس کا جو جاہل بیٹا ان پڑھ تھا وہ سوچ رہے کہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے. اب اس کے تینوں لڑکے جو تھے ان تینوں نے بھی 3 آدمیوں کو پکڑ کر کے لایا تھا، اور تینوں کی تینوں فراڈ کرنے والے تھے. کوئی بھی عالم دین حافظ قرآن نہیں تھا، تینوں کی تینوں جاہل تھے. اب ان تینوں نے جب لایا تو وہ لوگ آ کر کے دیکھ رہا ہے کہ کیا بھائی کیا پڑھتا ہے؟ کہ یار میں تو خود جاہل ہوں، کچھ نہیں جانتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. تو ان تینوں نے کہا ایک کام کرو، ہم لوگ بھی کچھ نہیں جانتے ہیں تو ہم لوگ کیا پڑھیں؟ اور جو پڑھنا ہے پڑھو. تو پہلا والا کا سن کے دوسرا والا پڑھتا ہے. پہلا والا پڑھ رہا ہے مجھے کچھ نہیں آتا، تو دوسرا والا پڑھ رہا ہے جیسا تو ویسا میں. تو تیسرا جو آدمی آیا وہ بھی جاہل تھا، جس کو اس کا تیسرا لڑکا پکڑ کر کے لایا تھا. وہ کہتا ہے یارو یہ کب تک چلے گا، یارو یہ کب تک چلے گا. یعنی کہ پہلا چھوٹا لڑکا جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہ پڑھ رہا مجھے کچھ نہیں آتا، اور اس سے منجھلا لڑکا جو پکڑ کر کے لایا تھا وہ پڑھ رہا ہے جیسا تو ویسا میں. اور سنجھلا لڑکا جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہ پڑھ رہا ہے کیا؟ یارو یہ کب تک چلے گا، یارو یہ کب تک چلے گا. اور چوتھا جو آدمی جس کو پکڑ کر آیا تھا، چوتھا لڑکا، وہ بھی ویسے ہی جاہل تھا. وہ بھی سوچا تھا
کہ خالی گراؤنڈ پہ گول دینا ہے، تو آ کر کے دیکھ رہا ہے کہ یہاں تین آدمی پڑھنے والے، جب سامنے گیا تب پتہ چلا کہ میرے ہی طرح ہے۔ تو حضرات گرامی جب چوتھا آیا تو چوتھا آ کر کے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ کہتا ہے جب تک چلے گا چلاتے رہو، جب تک چلے گا چلاتے رہو، جب تک چلے گا چلاتے رہو۔ حضرات ہنسی کی بات نہیں ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، دنیا میں کچھ چھوڑ کر کے جائیں یا نہ جائیں لیکن نیک اولاد ضرور چھوڑ کر کے جائیں۔ نیک اولاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، اپنے اولاد کو سب پڑھانے، مگر سب سے پہلے خدا کا قرآن، نبی کی حدیث پڑھانی، اتنا تعلیم دینا آپ پر فرض ہے کہ جائز ناجائز حرام حلال کے مسئلے کو وہ سمجھ سکے، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض، غسل کے فرائض وغیرہ جان سکے۔ اتنا تعلیم دینا بالکل ضروری ہے کہ جب ہم اور آپ دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں تو ہماری اپنی اولاد ہمارے جنازے کی امامت کرے۔ مگر اس پرفتن دور میں کیا کہا جائے، کیا کہا جائے؟ حضرات باپ مر جاتا ہے، آج بیٹا اس کی قبر پر جاتے ہوئے ڈرتا ہے، یہ حقیقت ہے میرے سامنے۔ ایک لڑکی نے کہا مجھے قبرستان جانے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی کیوں ڈر لگتا ہے؟ وہیں آپ کے ابو دفن ہیں، وہیں آپ کے سارے احباب و اقربا جو پہلے گزر چکے سارے کے سارے لوگ، کیوں ڈر لگتا ہے؟ حضرات یہ ڈر اور خوف کیوں ہے؟ جہالت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر۔ اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم اتنی دینا ہے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب آئیے اس تناظر میں آپ تمام حضرات کو ایک حدیث پاک سناؤں جو ہمارے اکثر بھائی جانتے ہیں، مگر جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال اس کے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ چاہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ بندہ چاہ کر کے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ بندہ چاہ کر کے بھی کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، لیکن تین اعمال ہیں جس کا ثواب اس مرنے والے بندے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے صدقہ جاریہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا علم نافع، یعنی فائدہ دینے والا علم۔ اگر اس بندے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، فقہ کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا مگر قبر میں ثواب پہنچتے ہی رہیں گے۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ آپ نے کسی بندے کے لیے بلکہ سارے بندے کے لیے آپ نے کوئی کنواں کھدوایا، یا پھر جو ہے آپ نے کوئی پیڑ لگوایا تاکہ راہگیر کو اس سے سایہ ملے، ایسے ہی اور بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ مدرسے میں بچوں کی پڑھنے کے لیے کچھ راہ پیدا کر دینا جس سے بچوں کو پڑھنے لکھنے میں یعنی علم حاصل کرنے میں آسانی ہو، کسی چیز کا آپ نے انتظام کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے پنکھے لگوا دیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے درسگاہ بنوا دیے، یا پھر مدرسے میں جو بھی آپ نے یہ کیے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ یہ کام کر کر کے دنیا سے چلا جائے گا مگر قبر میں جائے گا، قبر میں اس کو ثواب پہنچتا ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نیک اولاد، سبحان اللہ، نیک اولاد۔ اگر بندہ دنیا سے جاتا ہے اور نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، ایسی اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے اصلاح ثواب کرے۔ جب اپنی اولاد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ رب کعبہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتا ہے
اگر اولاد عاشق رسول ہو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق ہو، دونوں ہاتھ اٹھائے گا، عرض کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاد چاہتی ہے کہ اس کے والدین کی مغفرت ہو جائے، اس کے ماں باپ بخش جائیں، تو وہ کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں خلاصہ ایک کلام بتاتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، جس طرح ہمارے بچپنے میں جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا، ویسے ہی تو ان پر رحم کر۔ جب اس دعا کو بار بار بندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، مزید آپ کی سمجھ کے لیے ایک واقعہ کا سہارا لیتا ہوں، ایک واقعہ کا سہارا لیتا ہوں۔ وہ بندہ جس کی بیوی پریگننٹ تھی، موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میری شریک حیات، میں تو دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مگر میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب تیری کوکھ سے اولاد جنم لے تو اس کو قرآن پڑھانا۔ اور یہ وہ دور تھا جب قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا جس طرح آج جگہ جگہ پر مہیا ہے، مسجد میں، مکتب میں، مدرسے میں، جگہ جگہ پر مہیا۔ اس دور میں اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، وہ بندہ تو دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی اہلیہ کے شکم سے ایک بچہ، ایک لڑکا عنایت پیدا فرماتا ہے، ایک لڑکا عنایت فرماتا ہے۔ جو لڑکا جب پیدا ہوتا ہے، ماں دعائیں کر رہی ہے، ماں دعائیں کر رہی ہے، رات دن دعائیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے معبود پروردگار عالم رب کائنات دویال پروردگارا ہمارے ছেলেটাকে তুমি কোরআনের তালিম হাসিল করার তৌফিক দান করে দিও। আল্লাহ কোরআন ও হাদিসের তালিম যেন হাসিল করতে পারে এটুকু রাস্তা তৈয়ার করে দিও। মায়ের দোয়া কোনোদিন খালি যায় না, মুসলমান ভাইরা আমার, মা বাবার দোয়া কোনোদিন খালি যায় না। মুসলমান ভাইরা আমার, জনম দুঃখিনী মা রাত দিন দোয়া করে ছেলেটার নাম দিয়েছে ইমামউদ্দিন। ওই ছেলেটা পড়ালেখা করবে কোত্থেকে? পড়ার কোনো সুযোগ না। একজন বড় লোকের বাড়িতে যাইয়া তার গরুগুলা চড়ায়, তার বদলে সেই লোকটা তারে 2 টাইম খাবার দেয়। বাবা, ছেলেটা সকালে গরু নিয়ে বের হয়, বিকালে আবার গরু নিয়ে আসে। মা কান্দে, আমার স্বামী বলে গিয়েছে ছেলেটাকে কোরআনের তালিম দেব, কিন্তু আমার ছেলে কোত্থেকে কোরআন পড়বে? জনম দুঃখিনী মা রাত দিন দোয়া করে। ভাই মুসলমান ভাইরা আমার, একদিন ওই ছেলেটা গরু নিয়ে আসতেছে, একজন ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ। ইমাম সাহেবের সালাম দিয়েছে। ইমাম সাহেব সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করলো, বাবা তোমার নাম কি? ছেলেটা ডাক দিয়ে বলেছিল, হুজুর আমার নাম হলো ইমামউদ্দিন। ইমাম সাহেব ধমকে গিয়ে বলতেছে, তুমি ইমামউদ্দিনের মানে জানো? কই জানি না। ইমামউদ্দিনের মানে হইল দিনের ইমাম, আর তুমি যে এখানে গরু চড়াইতেছ। ছেলেটা কান্দে আর বলে, হুজুর আমার বাবারে আমি দেখি না, কিন্তু আমার বাবা আমার মাকে ওসিয়ত করে গিয়েছে, আমি যখন জন্ম নিব, যখন বড় হয়ে যাব, কোরআনের তালিম হাসিল করব। হুজুর আমি কোরআন পড়তে চাই। কোত্থেকে পড়ব? ইমাম সাহেব একটা মাদ্রাসার অ্যাড্রেস দিয়ে দিলেন, পাতা দিয়ে দিলেন, ঠিকানা দিয়ে দিলেন, কিন্তু ওই মাদ্রাসায় যাইতে বড় দূর রাস্তা সফর করে যাইতে হবে। ইমামউদ্দিন বলে, যতই দূর হোক না কেন, যতই কষ্ট করা লাগুক না কেন, আমি কোরআনের তালিম হাসিল করব। আমার বাবা ওসিয়ত
করে চলে গিয়েছে। খুব ধ্যান দিয়ে শুনবেন ভাইরা আমার, ওই ছেলেটা মায়ের কাছে যাইয়া বলল, মা আজকে বুঝি বাবার ওসিয়তকে পুরা করার দিন এসে গেছে, বুঝি তোমার দোয়া আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছি ফালা জায়গাতে মাদ্রাসা আছে, আমি আজকে সেই মাদ্রাসায় পড়ালেখা করার জন্য রওনা হয়ে যাব। জনম দুঃখিনী মা দুইটা হাত তুলে দোয়া করে আর বলে, বাবা রে, দোয়া করার পরে বলতেছে, বাবা তুমি তো যাইবে পড়ার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তোমার হাতে একটা টাকার মতন দেওয়ার মতন আমার কাছে পয়সা নাই। যাই হোক, আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই ছেলেটা ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। রাতের দিন পর রাত সফর করে মাদ্রাসায় চলে যায়। ছেলেটার বয়স 10 থেকে 12 বছর হয়ে গেছে। সেই ছেলেটা মাদ্রাসায় গিয়ে আলিফ বা তা সা সেই কিতাব পড়ালেখা করবে, সেই জায়গাতে পড়ালেখা করার জন্য চলে গিয়েছে ছেলেটা। বন্ধুরা আমার, ও মুসলমান ভাইরা আমার, যখন ছেলেটা আলিফ বা তা সার কিতাব নিয়ে বসেছে, সেই মাদ্রাসার যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন, সেই মাদ্রাসার যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই প্রধান শিক্ষক তিনি একজন আল্লাহর ওয়ালি ছিলেন। ছেলেটা আলিফ বা তা সা পড়ালেখা করবে, অন্য অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করতেছে, অন্য অন্য ছেলেরা বলতেছে, তুমি পড়াইতে এসেছো নাকি পড়তে এসেছো, ঠাট্টা করতেছে। ছেলের ঠাট্টা করায় ছেলেটা বড় দুঃখ পেয়েছে। কেঁদে কেঁদে মাদ্রাসার যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন তেনার কাছে যায় কাঁদতে লাগলো, বলতে লাগলো, হুজুর মনে বড় আশা ছিল কোরআনের তালিম হাসিল করব, আমার বাবা নাকি ওসিয়ত করে গিয়েছে, আমার বাবা নাকি বলে গিয়েছে, কিন্তু হুজুর মনে হয় আর কোরআনের তালিম হাসিল করা যাবে না। হুজুর ডাক দিয়ে বলতেছে, কেন কেন তোমার কি হয়েছে? এই ছেলেটা ডাক দিয়ে বলতেছে, হুজুর আপনার মাদ্রাসার ছেলেরা আমারে বলতেছে পড়াইতে এসেছো নাকি পড়তে এসেছো, আমারে ঠাট্টা করতেছে, বলতেছে তো এতদিন তুমি কোথায় ছিলে, এতদিন কি করতেছিলে? এমন সময় আল্লাহর ওয়ালি জালালে এসে গেছে। এটা সত্যিকারে বন্ধুরা আমার, আল্লাহর ওয়ালিদেরকে আমার আল্লাহ বড় ক্ষমতা দান করেছে, বড় পাওয়ার দান করেছে। আল্লাহর ওয়ালি ইমামউদ্দিনকে সামনে এসে বসায় আর নিজের মাথার পাগড়িটা খুলে, নিজের মাথার আমামা শরীফকে খুলে সেই ছেলের মাথায় বাঁধতেছে। ওই ছেলেটা ডাক দিয়ে বলতেছে, হুজুর এটা আপনি কি করতেছেন? আমার মাদ্রাসার ছেলেরা যেটা বলেছে সেইটাকে আমি সত্য করতেছি। আমার মাদ্রাসার ছেলেরা বলেছে তুমি পড়তে এসেছো নাকি পড়াইতে এসেছো, এখন আমি তোমারে কোরআন পড়াবার, হাদিস পড়াবার শক্তি দান করতেছি। পগড়িটা বেঁধে দিয়েছেন, সিনার মধ্যে সিনা লাগাইয়া দিয়েছে। ওই ছেলে ইমামউদ্দিনের সিনাতে আল্লাহর কোরআন এসে গেছে, আমার নবীজির হাদিস এসে গেছে। এই ছেলেটা সেদিন মাদ্রাসার মধ্যে বসে বসে সুররিত কণ্ঠে, কোকিল কণ্ঠে আল্লাহর পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত করতেছিল। তেলাওয়াত করিয়া ইলমে যেহেতু হাসিল হয়ে গেছে, ইলমে আতাই হোক বা পড়ে লেখো, কিন্তু ইলমে হয়, ইলমে হাসিল হয়ে গিয়েছে। ছেলেটা ডাক দিয়ে বলেছিল, হুজুর আমার বাবা ওসিয়ত করে গিয়েছে আমি নাকি তার কবরের সামনে গিয়ে আল্লাহর কোরআন পড়ব। হুজুর আমারে ছুটি দিবেননি, আমি একটুকু বাড়িতে যাইতে চাই, আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত আমার বাবার কবরের সামনে করতে চাই। আল্লাহর ওয়ালি বললেন, তুমি বাবা চলে যাও, সেখানে তুমি যাওয়ার পরে আবার আমার মাদ্রাসায় এসে তুমি শিক্ষক হিসাবে আমার মাদ্রাসায় থাকবে। তুমি চলে যাও, বাবার কবরের সামনে গিয়া তুমি আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করবে। এই ছেলেটা রাত দিন সফর করে চলে গিয়েছে বাড়িতে। মাকে যখন সুসংবাদটা শোনাইছে, মায়ের খুশিতে, মা একবারে খুশিতে মগন হয়ে গেছেন, বলতেছেন, বাবা আমি তোমার পিছনে পিছনে যাইব, তুমি আগে আগে চলো, তোমার বাবার যেখানে কবর রয়েছে সেখানে গিয়ে তুমি আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত করবে। ভাইজানেরা আমার, ওই যুবকটা, ওই নওজওয়ানটা হাফেজে কোরআনটা বাবার কবরের সামনে যাইয়া আল্লাহর পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত করে শুরু করে দিয়েছে। আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে, ফেরেশতারা রে
আযাবকে সরাইয়া দাও। যার বান্দা আমার পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত করবে, সেই বান্দার বাবাকে আমি জাহান্নামের মধ্যে রাখবো না, ওর উপরে আমি নিজের খাস রহমত নাজিল করে দেব। এই জন্য মুসলমান ভাইরা আমার, দুনিয়াতে কিছু ছেড়ে জানবা না যান, নেক আওলাদ ছেড়ে যাইবেন। আওলাদকে নবীজির আশিক বানাইয়া যাবেন। যেদিন আপনি যাবেন সেদিন আমার ভাষায় আপনি বলবেন, কবর মে কবর জিস দম মেরে, কবর জিস দম মেরে তৈয়ার कराए जाए, कब्र जिस दम मेरी तैयार कराए जाए, कब्र जिस दम मेरी तैयार कराए जाए, खाक थोड़ी सी मदीने की भी डाली जाए, खाक थोड़ी सी मदीने की भी डाले जाए। और जब जनाजा को मेरे ले चले सूए रकीब, नात सरकार मुझे वहाँ भी सुनाई जाए, नात सरकार मुझे वहाँ भी सुनाए जाए। और आब ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल देना, आब ज़मज़म हो मुयस्सर तो गुस्ल दे देना, चादर कफन भी तैबा से मंगाए जाए, चादर कफन भी तैबा से मंगाए जाए। भाई जान আমার নিজের বক্তব্যকে শেষ করতে চাই, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি শুনে নেন। বান্দা যদি তিনটা কাজ করে, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে বান্দার সম্মান, সে বান্দার ইজ্জত বাড়িয়ে দেয়। এক নম্বরে সালাম করা, সালাম করা। নিজের মুসলমান ভাইদেরকে, যাদের আকীদা সহি রয়েছে তাদেরকে সালাম করবেন। সালাম করতে গেলে কেউ ছোট হয় না। আমার আল্লাহ সালাম করনে वाला বান্দার ইজ্জতকে বাড়াইয়া দেন। দ্বিতীয় নম্বরে, যেমন আপনি কোনো মজলিসে বসে রয়েছেন, সেই মজলিসে যদি কোনো মুসলমান বান্দার জন্য আপনি জায়গা করে দেন, এটুকু আপনি নিজে খিসকে তার জন্য জায়গা করে দেন, আমার আল্লাহ তোমার ইজ্জত বাড়াইয়া দিবে। তিন নম্বরে, যে বান্দার যার যেটা নাম, যেটা অরিজিনাল নাম, ভালো নাম, নামকে শুদ্ধ করে নেওয়া, নামকে খারাপ করে না নেওয়া। যদি আপনি কোনো বান্দার নাম তার একবারে ভালোভাবে সেই নামটা গেলেন, মনে করেন কোনো মানুষের নাম করিম আনসারি, আপনি ওইটাকে বিগড়াইয়া না নিয়া আব্দুল করিম আনসারি বললেন। কোন বান্দার নাম আব্দুর রহমান, তারে রহমান না বলে আব্দুর রহমান বললেন। আমি ওদম মোহাম্মদ আলম রেজার নাম আলম রেজা, আপনি শুদ্ধ করে যদি মোহাম্মদ আলম রেজা নাম নিলেন, এরকম আপনার যে নামটা ভালো নাম। কোন বান্দাকে তার আসল নাম নিয়ে ডাকা, এটা এমন একটা আমল, এটা যদি কোনো বান্দা আমল করে, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই বান্দার ইজ্জতকে বাড়াইয়া দেয়।